99 بیماریوں کا علاج اللہ نے بتایا تھا کہ میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ فرعون بنانا ہو تو کبر بچپن سے ڈالتے ہیں. کبر ڈوپامین کے تھرو آتا ہے. When he does something good, tell him that's an awesome thing to do. Do not tell him he's an awesome man. This boy does not get a quality connection with his own father. He is going to find it in some other man at school. وہ اچھا ٹیچر ہوگا, دوست کے ابو ہوں گے. Don't even know someone else has adopted your own son. 99 بیماریوں کا علاج اللہ نے بتایا تھا کہ جب میں کہوں گا اٹھنا تب اٹھنا, جب میں کہوں گا سونا تب سونا. جہاں میں کہوں گا اٹھنا وہیں اٹھنا, جہاں میں کہوں گا سونا وہیں سونا. یہ 4 چیزیں اللہ نے کہا تھا میں نے تمہیں بنائی ہے مشین, میری بات مان لو. اور چونکہ ہمارے فائدے کی تھی اللہ نے فرض کر دی. اللہ کو نہیں نمازیں چاہیے ہماری, ہمیں چاہیے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا خوشخبری سنا دو ان کو جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا. انڈرسٹینڈ سم تھنگ, اس کی اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ وعیدیں اور بری خبریں سناؤ کہ تباہ ہو گئے ہو جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز بیسکس. اور وہ تباہی کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ مسجد سے نکالے گئے تو اپنے لیونگ روم میں بھی نہ رہے, اپنے بیڈ روم میں چھپے پھرتے ہیں. یہ ہمارے ہی بچے جو ہمیں گھروں میں بھی نہیں نظر آتے, بیکاز ان کو ذہنی اور سائیکولوجیکل بیماریاں لگ چکی ہوئی. You need to fix that. There's only one way to fix that. Wake them up when they're supposed to be up and make them go to work. Whatever work is done for whatever age. So if he's 8, 9, 10, he's supposed to be active in certain things. If he's 11, 12, 13, more things up the list. And then by our age, we got to be taking care of global level problems. And we got to be up in the masjids talking about those problems in the masjid with our Muslim brethren. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. رخسانہ میم, یہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کی ویڈیو بنا رہی ہیں کیونکہ ایسے گھر والوں نے دیکھنا ہے اور گھر والوں نے پھر اس پوری ویڈیو کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اور اس کے سامنے اگر وہ سیلیبریشن ہو گئی تو اس کے اندر ریا اور کبر دونوں انٹر ہو جائیں گے. You're making something which Allah did not tell him to be. You need to understand that. I'm saying that in the video. Whoever's watching this video, you guys are all evil. Kidding. But that's true. Do not make these Instagram celebrities. Do not. Because this is the barrier. A barrier. His mind is going to block if he starts to think of himself as a star. You can record this for learning purposes, not for winning purposes. He didn't win any competition by being on the stage. Okay? میں آپ کو بتاؤں کہہ رہا ہوں, مثال بنا رہا ہوں. مثال میری بھی دادی ایسی ہے, فکر نہیں کریں. مثال بتائیں نا, سنیں. ہر پاکستان کے, ہر انڈیا کے, ہر انگلینڈ کے گھر میں ایسا ہی ہو رہا ہے. I'm not saying you're wrong. I'm saying we're all doing it. We cannot deny the obvious truth. We're taking our kids' selfies and uploading them on our Facebooks and Instagrams every single day, twice a day, every day. I know you're not doing it. You're an exception. Most of us are. We're making sure that these kids become famous. They feel better. They feel good. They feel like a star. That is the exact way of how to create a Pharaoh in your own house. Not to create a Musa. Make sure you understand that. فرعون بنانا ہو تو کبر بچپن سے ڈالتے ہیں. کبر ڈوپامین کے تھرو آتا ہے. Okay? Now look at this slide. Yeah. When he does something right, tell him that was your job, not a favor. دادی امی جب وہ ٹھیک کام کرے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ بیٹا اسی کام کے لیے دنیا میں آئے ہو, کسی پہ احسان نہیں کیا. یہ تم نہ کرتے تو تمہیں سزا ملتی. یہ کیا ہے اس لیے اگلے قدم کی طرف بڑھو. آپ یہ آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں میں. When he does something good, tell him that's an awesome thing to do. Do not tell him he's an awesome man. Okay? Make sure you don't start giving him credits of something which is going to go inside his system and make a mutakabbir out of him, make a narcissist out of him, make a sorry, not a narcissist,
The narcissist is the exact opposite thing. Make a bigot out of him. You know what a bigot is, right? In England they use this word bigot. बचपन से उल्टी साइकिल में जाएगा, और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तक मैं एक हाउस होल्ड में नहीं जा सका हूँ, एक भी. And that's my job, by the way. I talk to parents every single day of my life. That's my job. I have not seen even a single देसी parent जो कि खुद बीमारी अपने हाथों से नहीं डाल रहे अपने बच्चों में. ओके, या तो उल्टी तरफ जाते हैं और उसको गैप डाल देते हैं, वैक्यूम्स क्रिएट कर देते हैं, या फिर उसकी इतनी तारीफें कर दें जैसे स्पेन की मलका पैदा हो गई हमारे घर में, उसके पैर जमीन पे न रखने दें जी. और अपने आप को अच्छी माँ साबित करने के लिए बेटे को फिरौन बनाना सबसे जरूरी हो गया हमारे. उसके जूते भी आप पॉलिश कर रही हैं, कपड़े भी आप इस्त्री कर रही हैं, कपड़े धो भी आप ही रही हैं उसके. सिंस व्हेन डिड यू थिंक कि 7 साल के बाद से नर्सिंग की एज उसके बाद भी चलती है. 7वें साल के बाद आप नर्सिंग नहीं कर सकते बच्चे की. बच्चे के दिमाग को आपने एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी बना दिया हुआ है, और ना सिर्फ अपनी बीवी के ऊपर से बुलडोजर करते गुजरेगा कि तुम्हारा तो काम ही मेरी पूजा करना है, बाकी की दुनिया की औरतों के साथ भी ऐसी करेगा आपकी वजह से. और वालिद साहब के पास भी आता हूँ ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है इसलिए ज़्यादा ही मेरा रुख आपकी तरफ हो गया है. I'll tell you what we do as fathers. We don't do anything as fathers. हमने ये समझ लिया है कि घर से बाहर रहना फादरहुड है. इस्लाम में मना है कि फादर के जो फराइज हैं उसके सवाल हो जाने हमसे. We don't even get to see the actual child of ours. We see a sleeping body, or a hungry body, or a cranky body going to school. That's it. You need to see, this boy does not get a quality connection with his own father. He is going to find it in some other man at school. I promised you that. क्योंकि bonding natural attribute है. He needs that bond with somebody. वो अच्छा टीचर होगा, दोस्त के अब्बू होंगे, whatever, but he is going to find it in some friend, some unknown guy you won't even know. Someone else has adopted your own son, because you did not spend एक घंटा दिन का नहीं गुजारा जा रहा हम अपने बच्चों के साथ, और वो भी one on one, talking to him, asking him, making him ask you. That's why मेरे तो एक उस्ताद है, वो कहते थे, it's a good thing we're not spending time, otherwise we would make our own copies out of them. उनकी फिर थोड़ी बचत हो रही है, दुनिया भी इतनी तेजी से तबाह नहीं हो रही. But you get the point, right? So बहुत एक रिस्की टॉपिक के बारे में बात करें, जो बहुत की पेरेंटिंग. जब आपकी पेरेंटिंग फाल्टी हो जाती है तो आने वाले जनरेशन के फ्यूचर के साथ प्ले कर रहे होते हो. अगर आजकल की इस डोमिनेटेड सोसाइटी में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा एक पेरेंटिंग फाल्टी हो चुकी है कि आपको 30-30 साल के काके देखने को मिलते हैं. दे हैव नो डिसीजन मेकिंग सेंस, दे हैव नो एबिलिटी टू टैकल द प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, क्योंकि उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो उनके पेरेंट्स ने करनी होती है. वो लोग उनके शादी का सिलसिले जा रहे हो या फिर भी कह सकते हैं उनकी जो भी एक पर्सनल लाइफ की डिसीजन होती है वो उनके पेरेंट्स ले रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर उनकी बात की जाए कि डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टैकल को फेस करने की, तो वो इतने ज़्यादा उनकी नर्सिंग और पेरेंटिंग की जाती है कि वो कभी भी उस लेवल का उनसे बाहर निकल के नहीं आते हैं. दे डोंट नो कि आपने लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ी के हमेशा आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या आपकी जो नीड होती है. इस तरह नहीं होता है. जब ऐसे लोगों के ऊपर आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक जान की जिम्मेदारी, एक ऐसी जिम्मेदारी तसल्लुत कर लेते हैं जिसके लिए वो कैपेबल नहीं होते. दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल हाउस होल्ड वुमेन के जिसने आपकी पूरी नस्ल को लेकर चलना है. तो ऑन एक साइड जो बच्चा सबसे पहले जिसकी प्योर इलाज करता है वो उसका माँ और बाप होते हैं. अगर बच्चा अपनी सम काइंड ऑफ इंस्पायरेशन काम अदर से गट कर रहा है तो ये बहुत एक रिस्की टास्क ले रहे हो आप. फिर वो आपको कभी भी उस मैच पे नहीं रखेगा जहाँ से वो अपनी एक बेस लाइन क्रिएट कर रहा है, जहाँ से अपनी वो आइडियोलॉजी लेके आ रहा है. वो हमेशा उसी को कॉपी पेस्ट करेगा
جسے وہ انسپائریشن لے رہا ہوتا ہے. تو اسی کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام کو اسٹڈی آؤٹ کریں, قرآن کو سمجھیں, اور جو بھی ہمیں اسلام نے پیرامیٹرز بتائے ہیں پیرنٹنگ کے, آپ ان کو فالو آؤٹ کریں. تب جا کے آپ کی پیرنٹنگ اس لیول پہ جا سکتے ہیں کہ ہم آنے والی جنریشن کو اپنی امت کے لیے